जय जगन्नाथ सांग मैंने देखु आज संडे अच्छी तो से इच्छा कली जे आज टे माछ खाइबी से कौन कली जानते शुक्रवार दिन जेहतु चिकेन खाई आज और चिकेन खाया इच्छा है एमती तो चिकेन मो पुओ को पसंद किंतु मत माछ चिकेन सब पसंद जेहेतु मो फटफटिया स्कूटी को धरिकी जाइकी पाख मार्केट रु 750 ग्राम कटा भाकुड़ माछ नहीं आसी ताकू देखु ये गोटे मोटा आलुमिनियम कड़े बसैकी मुझे भाजी पकाउछि ये जो आलुमिनियम कड़ेटा नुह यहाँ मत मो शाशु देते मुझे ये चाकरी को आसली सी कहले मालो यहीटा नहीं जा यहाँ बहुत मोटा अच्छे ये बिल्कुल भी लगनी तू ये जिते जहाँ इच्छा करिकी खाइबू मुझे दिन ठू ये मोटा आलुमिनियम कड़े कि माछ माउस सब रांधि पकाउछि बढ़िया भाव गोटे से देखिए माछ भाजी हो बिल्कुल भी लगनी रांधा भी मत बहुत बढ़िया लगे ये कड़े आउ देखु माछ सब केमी मु भाजी पकाउछि आज संडे रे आपण मैंने सब कौन कौन नॉनवेज खाइले मते कमेंट सेक्शन ले जणेबे आउ जो मैंने मो वीडियो टी आज नुआ देखुचंती सी कौन करेंगे जानते मो चैनल को सब्सक्राइब करने सहित वीडियो टी को लाइक मध्य करने आ वीडियो केमती लगे गोटे सुंदर कमेंट लिखिकी जणेबे ता सहित जदि बहुत भल लगी आपणकर सांग साथी बा बंधु जहाँ भी हो वीडियोटा निश्चय शेयर करने देखो माछ गुड़ाक केते बढ़िया भाव में भाजी हो मुझे कौन करी माछ को सब बाहर करनेबी आउ गोटे सिक्रेट कथा जानते मुझे टिके कंजूस स्वभावर कहीं कहले ए माछ को सब बाहर करनेला से जो तार तेल बड़बनी से तेल रे मु पूरा तरकारीटा करी आउ टिके अवश्य तेल देवी आउ एतिक तेल रे मु तरकारी करी ता सहित ये जो माछ 7टा पीस माछ देखुंत 7टा पीस रु 4टा पीस आम माँ पुओ दी जण तो 4 पीस माछ को आम रांधि खाइबू आउ गोटे पीस माछ भजा भी मो पुओ खाइब आउ तापाई 2 पीस माछ भजा रखी से 4टा बेले टिके शोक उठिले खाइब ताको माछ भजाटा बहुत पसंद या भितर मु कौन करी जानते अदा रसुण कंचा लंका छोट खंडे डालचीनी 2टा गुजराती आउ ताकू सब पियाज छोट छोट 2टा काटिकी ताकू तल आम ओनर आंटी शिलर पूरा बाटिकी नहीं आसली कहीं कहले संडेटा अच्छी तो बाटी बुटिकी टिके खाइबा से शिल बटाटा सब कहले भल लगे बोली से शिलर बाटिकी मुझे आनी देखु केमी कड़े पियाज पड़ा क्षणी से रंग रूप सब बदलदेव देखु कड़े पियाज पड़ी से भाजी हो सब देखुवे आ मु घर आसला बेले मो बो मते सब चेष्टा करे देसी देसी जिनस दबाकू देखिए सी मत केमती देसी हलदी देछि ताकू मध्य मुई तरकारी व्यवहार करी मुझे हलदी ही खाए आउ ये देखो मसला को मुझे कौन कर जानते ये जो पियाजटा होगला पर मसला सहित मुझे टमाटो को पकई दूची कहीं कहले ये कथाटा मत मो जा शिखी सी कहते जानु लो एगुड़ा सब हाइब्रिड टमाटो एगुड़ा कौन भल कि हम कि हेनी ताको टाइम लगे से मसला सहित सब पकईदेबू से बढ़िया कि हो मो मसला सहित ये टमाटो 2टा को देकी टिके लुण पकई दूची देखुना पकई देकी टिके गोले गाली दे गोटे थाली घोड़े देले मसला भी कषि हम ता सहित ये टमाटो गुड़ाक भी बढ़िया सीझीज एमती टे गोले गाली दे थालीटा को घोड़े देवे कथाटा मु पूरा मन रखिकी अक्षरे अक्षरे पालन करुच्ची देखुना यही देखु केमती गैस टाक गोटे सिम करदेकी गोटे स्टील थाली को तापर घोड़े दूची आपण पाखर जदि घोड़नी थी घोड़े से धरिकी बाहर करने सुविधा बाहर रोचे तो टे कम जिनस चलने चेष्टा कर तो कही मुझे कंजूस स्वभावर देखते मोर मसला फसला सब टमाटो टिके हो जाऊँगी कौन पे केजाणी मो मोबाइल कैमेरा रे ये टमाटो कलर गुड़ा पिंक पिंक दिशुची हे देखो मोर देसी हलदी जो मो बोऊ देइथिला सेईटा को मु पकाउछि मु आज माछ तरकारी किसी भी प्राय गुंड मसला यूज करिविनी खाली देखंतु यही मसला बटा देसी हलदी हाँ ये जो लंका गुंडटा यहीटा किंतु मोर देसी नुह यहीटा टिके कलर पाई मु यूज करछि आपण माने मैनेज करनेबे देखंतु ता सहित कौन पकाउछि ना मु टिके खड़गपुरी मसला वीडियोटा बनाउछि तो जेमती तरकारी टिके रंग आसीबो सेइतपई मु यूज करछि आपण माने चाहिए यूज करि परिबे नाले स्किप करिबे सेमिति किछि जबरदस्ती नाही मु सेमिति यूज करेनी किंतु आज टिके देखो यूज करनउछि आउ बाकी किछि एतरे मु पैकेट मसला पकेइबिनी जो मसला बाटी आनिछि सेई सेतिकी कंचा लंका देइथिल तो सेति पई टिके खाली कलर पाई तीखा लाल टिके मु देछि
ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଗୋଳେଇଗାଳି ଟିକେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ କାଢ଼ିଦେବା। ଏଇ ଟମାଟୋଙ୍କର ଏବେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଟମାଟୋଙ୍କ ଉପରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏବେ ଆପଣ ରାଗ ସୁଝେଇବେ। ଲୁଣରେ ତ ସିଏ ପୁରା କ'ଣ ନରମ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପିଠା ପାତିଆରେ ମନ ଇଚ୍ଛା କେଞ୍ଚି କାଞ୍ଚି ପକେଇବା। ପକେଇଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମସଲା ସହିତ ମିଶିଯିବେ। ନହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଏତେ ବଦମାସ ସେମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା କରିକି ଉପରକୁ ଅନେଇଥିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଞ୍ଚା ମାଡ଼ ନ ଖାଇଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ନାଁ ଧରିବେନି। କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି କରି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା ଚୁପକିନି ସାଇଡ଼ରୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବି। ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମସଲା ଟମାଟୋ ସବୁ ପିଆଜ ଭଲକିନି କ'ଣ ହେବ ନା ଆଉ ଟିକେ କଷି ହେଇଯିବ। ଏମିତି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଇକି କଷି କାଷି ଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୁଣି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଘାଡ଼େଇ ଦେବା। ଏମିତି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଦେଶୀ ଉପାୟରେ ସବୁ କରୁଛି, ଆଳୁଟାକୁ ଆଉ ନ ଭାଜିକି ସିଝା ଆଳୁ ପା ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ରଖିଥିଲି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ମସଲାରେ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ପକାଉଛି। ସେ ଟିକେ ମସଲା ସହିତ ଗୋଳେଇ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗରମ ପାଣି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଗରମ ପାଣିଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ସେଥିରେ ମାଛ ପକାଇବା। କଥା ବା ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଶିଖେଇଛି, ବାର ବାର କରି କହିଛି, ଶୁଣୁ ମାଛ ପାଣି ନ ଫୁଟିଲେ ମାଛ ପକେଇବୁନି, ନହେଲେ ମାଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ପାଣି ଭଲକିନି ଫୁଟିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେଥିରେ ମାଛ ଦେବୁ। ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିକି ବସିଛି। ଫୁଟିଲା ପରେ ଦେଖିବି ମୁଁ କେମିତି ମାଛ ଦେବି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆମ ପିଅନ ସଚିବ ଯେତେବେଳେ ରାନ୍ଧେ, ଖଣ୍ଡେ ମାଛ 2 ଖଣ୍ଡ ଆଳୁ ଆଉ ଚାମଚ ଝୋଳ ଦିଏ। ସେ ଏଇଥିରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। କ'ଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ 2 ଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ ମାଛ, 3 ଖଣ୍ଡ ଆଳୁ ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା 2-3 ଚାମଚ ଝୋଳ ଲଗେଇକି ଖାଇବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2ଟା ମାଛ ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟେ ଲାଞ୍ଜଟେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ମୁଣ୍ଡଟେ ମାଛଟେ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ଲାଞ୍ଜକୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ 2ଟା ଭଜା ମାଛ ତା ପାଇଁ ରଖିଦେଲି, ସେ ତାର 4ଟା ବେଳେ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ଖାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ଭଜାକୁ ସେ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୋ ପୁଅକୁ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି, ତାର ଏଇ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ମାଛ ପିସ୍ଟା, ତାର କିନ୍ତୁ 2-3 ଖଣ୍ଡ ଆଳୁ ଦରକାର, 3 ଖଣ୍ଡ। ଆଉ ସିଏ ଏତେ ଝୋଳକୁ ଭଲ ପାଏନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଳୁଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। 2-3ଟା ତାକୁ ଆଳୁ ଦେବା। ମୋର ବି ସେମିତି ନେଇଯିବି। ଝୋଳ ଦେଇଦେଲି ତାକୁ। ମୋର ବି ସେମିତି ଖଣ୍ଡେ ମାଛ ନେଇଗଲି, ଲାଞ୍ଜ ପିସ୍ଟା ନେଇଯିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ନୁହଁ, ଦୋକାନଟା ଭାଇଟା ବହୁତ ବଦମାସ। କହିଲା, ଦେଖ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତମେ ଯଦି ମାଛଟାକୁ ପୁରା ନେଉନ। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ଭାଇ, ମାଛଟାକୁ ପୁରା ନେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ମାଆଟେ ପୁଅଟେ ଆମେ କେମିତି ଖାଇପାରିବୁ? କହିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡ ହଉ କି ଲାଞ୍ଜ ହଉ ଯାହା ହଉ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଦେଖ, ତୁ ଏତେ ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରନା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋତେ ମୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇଦେ, ଲାଞ୍ଜ ବି ଦେଇଦେ। ସିଏ ସେଇଠୁ ମୋତେ ଫାଳେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଦେଇଛି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଉ କି ଲାଞ୍ଜ ହଉ ଯାହା ବି ଚଳିଦିଏ। ମୋର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅବଶ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ହଉ କି ଲାଞ୍ଜ ଯାହା ବି ହଉ ଚଳିଦିଏ। ମୋ ବୋଉ କହିଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳିବ ସବୁ ଖାଇ ନେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ହଉ ଲାଞ୍ଜ ହଉ ମୋର ନୋ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ମୁଁ ସବୁ ଖାଇନି। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।